Normalement, le joueur professionnel, ديما خصو يكون à 100% مع الفرقة ديالو، فهمتي؟ و ومن بعد عاد من تقرب لا كوب دي موند عاد تفكر فيها باسكو بعض المرات في الكورة باغ اكسبيريونس ملي كتحاول تنقص من جهة الأخرى راه كتنقص اوسي ماشي كتزيد. تو فوا سي اون ايغور اللي كيديروا اللعابة كيقول لك أنا ما نحاول على راسي باسكو كاينة لا كوب دي موند وهادي فينالمون سي بيغ يعني خاص الواحد يمشي بواحد الريتم نورمال و باش يعني يوصل في واحد المستوى اللي يكون هادي. وحنا هنا في سيفي كيف ما بدينا العام من هضرنا وداك الشيء قلنا زعما on va se concentrer comme si c'était ما عرفتش واش عقلتي على لي شامبيونا ارجنتين ولي شامبيونا برازيليان كتكون داك ابيرتورا وكلاوسورا كتلعب 20 ماتش ولا داك الشيء من بعد كتوقف ومن بعد كتلعب عاوتاني 20 ماتش. ودونك حنا حاولنا ناخذوها بهذه الطريقه يعني اون سكونسونطر بحال قلتي كاينه واحد الشامبيونا من هنا لا كوب دو موند ومن مورا لا كوب دو موند بحال تكون شامبيونا اخرى. tu vois mais bon c'est pas facile بحال اللي قلتي انت اللاعب ديما كتبقى لا كوب دو موند عنده في واحد tu vois في دماغه. Premièrement, nous, en tant que footballeurs, bah, on doit être toujours prêt quand il y a des moments de difficulté. Et puis, non, surtout pas, je me sens pas abandonné. Je sens que l'équipe est dans un processus d'amélioration, qu'on est dans un processus de reconstruction et, et ça demande un petit peu de temps, mais voilà, je suis très content du niveau que les joueurs donnent. Et voilà, donc il faut qu'on continue ensemble pour pouvoir retrouver notre niveau et surtout, voilà, continuer à travailler et corriger ce que je peux corriger moi au niveau personnel et puis ce qu'on peut corriger au niveau du groupe. Comme on connaît tous, l'année dernière, il revenait d'une blessure qui était importante. Il n'arrivait toujours pas à se récupérer. Et là, cette année, petit à petit, il est en train de retrouver son niveau. C'est pas facile parce que c'est un joueur qui fait beaucoup de choses sur le terrain, qui presse, qui a plusieurs rôles sur un terrain. Et c'est pas facile de récupérer son niveau, tout en sachant qu'il faut être performant sur tous ces aspects-là dans le jeu. Donc voilà, je trouve qu'il s'entraîne bien, que moralement il est beaucoup mieux. Et je suis sûr qu'on va retrouver la meilleure version de Youssef. Cette semaine, il a fait un grand match, même s'il n'a pas marqué. On a retrouvé ce Youssef qui courageux, qui va dans l'espace, qui arrive à enchaîner, aller dans l'espace et venir prendre le ballon avec la défense dans le dos. Et je crois que faut qu'il continue sur cette ligne-là. Et je suis sûr que c'est un joueur qui est toujours, malgré la difficulté, a toujours su aller vers l'avant et montrer la gamme d'attaquants qu'il est. Bon, bah, comme tu sais, حنا دابا الفراقي بحال اشبيليا وداك الشيء ماشي بحال tu vois الفراقي بحال ريال مدريد برشلونه اللي يعني كيقدروا ils peuvent maintenir واحد لو بلوك دو جوار وواحد لو جروب وكيكملوا خدمه. حنا on est Séville, c'est un club voilà qui fait un équilibre entre les deux. Elle essaye de maintenir des joueurs mais aussi vendre des joueurs parce que c'est important au niveau économique pour pouvoir survivre et être compétitif contre les plus grands. Donc, c'est pas facile. Donc, chaque année, il faut se reconstruire. Et voilà. Donc, nous, on sait que tous les matchs sont compliqués, qu'il n'y a pas de temps, on ne peut pas perdre plus de temps. Mais voilà, les joueurs, ils sont dans cette ligne-là, dans cette mentalité de récupérer ce niveau le plus rapidement possible.
La Liga, écoute, c'est de toute façon, même si, regarde, de toute façon, quand tu vas sur les compétitions européennes, euh, on n'a pas toujours des Anglais qui gagnent, tu vois. On a le Real Madrid qui gagne, on a Villarreal qui gagne, on a Francfort qui gagne, l'année d'avant Séville. Donc, même si c'est sûr que le football anglais au niveau économique, صحيح بزاف على les autres championnats, mais la Liga et tu vois l'Allemagne, l'Italie, je crois que surtout la Liga au niveau tactique, les équipes sont bien prêtes. Tactiquement, la Liga, les équipes sont tactiquement bien prêtes et très très compétitives. C'est ce qui fait un petit peu la différence. Après, au niveau individuel des joueurs, c'est sûr qu'en Angleterre, tu as des joueurs, bien sûr, qui sont d'un niveau, je vais pas dire supérieur, mais d'autres caractéristiques. Et donc, c'est ce qui fait un peu la différence. Mais je crois que la Liga est toujours aussi compétitive et ça le prouve euh, avec le Real Madrid champion et comme je t'ai dit avant, Villarreal, Séville, dans d'autres compétitions. Le seul conseil, c'est voilà, de continuer à travailler sans se déconcentrer, sans penser à autre chose et puis voilà, de prendre surtout du plaisir et de comprendre que le poste de gardien de but, c'est quelque chose de beau et voilà, j'ai pas de conseil vraiment exact à donner parce que chaque personne est différente. Donc, possiblement, tu peux donner un conseil, mais que à une autre personne ne va pas le comprendre. Donc, voilà, je pense que c'est voilà le travail et surtout le plaisir de pouvoir. Ils sont capables. faut enlever ذاك الكومبلكس اللي عندنا احنا اللاعب المغربي اللي كيتصحاب لك بان راه اوروبا راه شي حاجه اللي بعيده. كو اللاعب المغربي عنده لي كاليتي باش يلعب في اي بلاصه. C'est juste voilà, faut y croire et c'est une question de toute façon. La première année avec Diego Carlos et Koundé, on a aussi souffert sur plusieurs aspects défensifs et tout. Donc, c'est juste une question voilà, de travail, de temps et surtout de croire en ce processus de travail. Parce que quand tu sais, un club comme Séville, où il y a beaucoup de pression, où l'entourage parfois n'aide pas, donc parfois ça déstabilise un petit peu le groupe, mais je crois que le groupe doit rester focalisé et continuer sur une ligne de travail sûre qui va permettre d'apporter ses fruits d'ici vers l'avant. On prépare tous les matchs parce que tous les matchs sont importants pour nous, donc on les prépare de la même manière. Et après, voilà, quand tu joues des équipes comme City, qui est un peu un style, on va dire, similaire à comment on veut jouer nous. Donc après, ce qui fait, ça fait des matchs où, voilà, où il y a beaucoup d'allers-retours, où il y a beaucoup d'occasions. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir beaucoup de buts. Mais après, voilà, faut pas concernant le Maroc en Coupe du Monde va bien se préparer, il va trouver euh, la manière exacte pour pouvoir affronter les grandes équipes. ميسي يكون لاعب بحال كريستيانو رونالدو يعني في ريال مدريد وميسي في برشلونة تكون واحد لا ريفاليتي اللي كتخلي بحال المشاهدة كتزاد يعني كيكون بحال قلتي الأضواء كاملة دايرة لا ليغا. ولكن بحال اللي قلت الأخ لا ليغا كتبقى ديما يعني واحد الشامبيون اللي مرتفعة بالأخص تكتيكيا وفي الإيقاع وهذا الشيء كيخلي يعني الكرة هنايا غادي تبقى ديما في واحد النيفو طالع. ومن الناحية الأخرى كما كتعرف هي الكرة أصلا تبدلات يعني حتى اللاعبين بحال الشكل ديال ميسي ولا بحال هادي يعني ما بقاوش يعني بحال قلتي
الأهمية ديال المدربين ترتفعات، يعني ولات أهمية كثيرة عند المدربين. كتلقى الفرقة كتلعب كيما بغا داك المدرب ولا كيما بغا داك المدرب. اما شحال هادي كان عندك اللاعب كان هو كيدخل للتيران يعني واحد لانسبيراسيون كيعطيك، هو مثلا كيعطيك سميتو. الكره ديال دابا هي هادي. فيعني الفراقي دابا كتلعب غير حنا المنتخب الوطني، ملي كتمشي تلعب غير مع منتخب افريقي اللي ضعيف، فكتلقى تكتيكيا يعني اللور واقف مزيان وهادي، وكتلقى صعوبات باش تفوز عليه. ما شحال هادي يعني كنتي كتلعب ضد فريق افريقي ما معروفش، كنتي كتعرف بانها تلقى الفوضى في التيران وغادي تقدر تربح ب5 ولا 6. هادشي اللي كاين. فخصنا نتادابطاو مع هادشي اللي كاين جديد، وهادشي اللي كاين. قلت لك يعني مع الكره دابا تبدلات بزاف، وما بقاش كيما كيقول لك هذاك مرشح ولا هادي يعني. فكاع الفرق عندهم طرق باش يقدروا ينافسوا يعني الفراقي الكبار. كما قلت لك دابا حنا عندنا مقابلات مع منتخبات اللي قويه، وحنا ايضا منتخب قوي، يعني ماشي منتخب ضعيف. يعني عندنا لاعبين في مستوى كبير. الان يعني جا مدرب جديد غادي يبدا يخدم، وغادي يحاول يلقى واحد 3 ولا 4 الحوايج اللي مهمين يكونوا عند الفرقه باش نواجهوا داك الفرق الكبار. وهادشي اللي كاين، وغادي يعني غادي نعطيو الجهد ديالنا. وكما كتعرف الكره كتقدر يعني تعطيك كما العكس. هادشي اللي كاين. دابا ما عندناش الوقت. كوم جو دي غيكونوا واحد 3 4 تروك que l'entraîneur il va essayer d'instaurer l'équipe, faire le stage ou faire les matchs amicaux qui vont nous permettre d'aller à la Coupe du Monde avec les idées claires, tu vois. Comment presser, comment on doit sortir avec le ballon, à quel moment, quand est-ce que défendre, quand est-ce que... Donc voilà, quelques trucs qu'il faut ajuster. Et de toute façon, le nouveau coach, il est ambitieux, il sait travailler et il a les idées claires, en tout cas. Et ça, c'est bon signe. Et comme tu as dit, c'est super important parce que pour nous, la Champions League, c'est quelque chose de très important pour le club si, Inch'Allah, on passe le premier tour. Et puis, c'est important pour la confiance de l'équipe et pour affronter le match de Villarreal dimanche avec un moral, tu vois, avec un moral qui est bien. احنا يعني كان واحد البلوك كبير من الفرقه اللي تبدل. يعني حاولنا بحال قلت الاخوان، يعني بدينا في العمل مع واحد الدراري اللي جداد. لا سيزون اللي فاتت يعني لو فينال ديالها ما كانش ساهل. كيبقى واحد بحال قلتي كيبقى كوميم واحد التأثر عند الفريق. المحيط حتى هو اللي ما يعني ما عاونش، لان بعض المرات كيأثر على اللاعبين. ويعني كاع هادشي خلى بان الفريق من غير يعني كرويا حتى فيزيكمون يعني ذهنيا ما يكونش في احسن حاله ديالو. وكما كتعرف الكره ما كتسناش كتبدا. يعني حنا عارفين بان خصنا نزيدو نتحسنوا، يعني لا مني انا، لا من المهاجمين، لا من لي ميليو، لا من لي ديفونسور. فكاملين خصنا نزيدو نخدموا ونحاولوا نحسنوا المستوى ديالنا ونوصلوا لذاك لو نيفو كومبيتيتيف اللي محتاجه لا ليغا. وهادشي اللي كاين. اكثر ما نقدرش تفسر يعني.